Mayamka still upset as their house is still not in their name. No Sanat even as Goa gets ready to celebrate 60th Liberation Day. New Cooperative Societies e-portal will ensure new registrations within 10 days, ensure transparency, ensure timely service, promises Minister. State all set to celebrate 60th Liberation Day, welcomes President with fanfare and fervour. He will launch year-long celebrations. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. State is all set to celebrate 60th Liberation Day of Goa on 19 December with fanfare and fervour. State administration is getting set to welcome President Ramnath Kovind, the chief guest for Liberation Day function, and will launch year-long celebrations. The Panji has been decorated to celebrate 60th Liberation Day. Preparations at Azad Maidan, Martyr Memorial and Dayanand Bandodkar ground is going on in a full swing. A mock drill of traffic police was conducted at main points in Panji. Parade ground is also fully ready. President Ramnath Kovind will land in Goa on Saturday afternoon. First, he will pay homage to martyrs at Azad Maidan and then he will go to Dayanand Bandodkar ground where he will launch year-long celebrations of the 60th Goa Liberation Day. On the 19th December, people have to take long detour to reach their destination. Collector North has ordered diversion of traffic from December 19th to December 20th during the visit of the President of India. The diversion and closure of road will be effective from 3 p.m. from December 19, 2020 till the conclusion of the scheduled function. Traffic diversions. Vehicles coming from KTC side and entering Panaji or proceeding to Miramar Donapawla will be diverted near Bandodkar statue. Vehicles will then proceed via Jose Falcao Road, Church Square, AB Road, Hotel Palacio de Goa, Sant Inês Junction, compulsory left, Sant Inês Church, Fire Brigade Junction, Hotel Goa International Road. All vehicles including route buses coming from Miramar Donapawla side will be diverted at Aivavo Junction. Vehicles to then proceed via Old Donapawla, Other Circle, Hotel Goa International, Fire Brigade Junction, Dayanand Bandodkar Marg. Road closed for vehicles. MJ Road from near Directorate of Accounts to Kaza Dempo. DBB Marg from Bandodkar statue to Kampal Ganesh. Kampal Ganesh to NIO Circle to Rajbhavan only during Kakid movement. Lane from Sikolba to Real Agency. Lane from Udyog Bhavan to Varsha Book Stall. Lane from Ferry Wharf Junction to Mishra Peda. The stretch of road from Printing Press Junction to Goinda Building MJ Road to Hero Honda Showroom P. Shirgaonkar Road to Mishra Peda Minijis Braganza Road to Printing Press Junction Dr. Pisulikar Road. Irsha Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. India has gained its freedom and now the nation on its way to become Atmanirbhar. Goa is also liberated and the state is taking steps to become Swayam-Purna. However, Maye is still under colonialism in liberated Goa. Why is that? Question Maye villagers. Mayakers should be liberated. If our demands are not met, we will intensify our agitation, they say. The villagers were promised that the houses would be made into the name within a year and a sanad given. But only 277 people have got sanads till date. We have lost our patience, Mayakas said, holding a press insurrection on the eve of Liberation Day. हे 6 वर्सां तर इतक्याच भागाक लागले आसा तर पूर्ण कायद्याची अंमलबजावणी करपाक आनीक एक 50 वर्सां लागतली काय कित्याक आनीक 60 वर्सां लागतली कारण ऑलरेडी गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली गोंय हे ऑलरेडी सिनियर सिटीजन जालें सो मयाकारांनी कितकें सोंसचें
मयाकार कित्याक म्हणून दुर्दैवी? मयाकारांनी कोणाचे घोडे मारलेले आसा म्हणून असे पारतंत्र्यान मयाकारांनी जगचे. मयाकारांकडे हातीन त्यांच्या जमनी आसा, शेतां करपाक करतात, शेतां करून आपले पोट भरपाक करतात. आयज मयेचे जे भुरगे आसा तांकां आत्मनिर्भर जावपाचे आसा. पूण आत्मनिर्भर जातलो जाल्यार जमनीचो मालकी हक्क जाय. तो आयज पर्यंत मयाकारांकडे ना. गोंय सरकारान जे सरकार आयज चलता, आयज आसा, त्याच सरकारान 2014 एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टरशिप अँड लँड ऍक्ट पास केलो. त्याच्यानंतर 2015 जे मयेचे लोक असले, त्यांची घरां असलेली, तांकां एक सोपस्कर करपाक लागलो जेणे करून तांकां सनदी मेळटल्यो. आयज हो ऍक्ट पास करून 6 वर्सां जाली, तरी अजून पर्यंत मयेच्या लोकांक ह्यो पूर्णपणे सनदी मेळल्यो ना. परत एकदा विनंती करता सरकाराकडे मयेकारांच्या वतीन की बेगींतल्या बेगीन आमकां स्वातंत्र्य दिवचे. आम्ही ठरयल्ले आसा येणारा जो 60वो मुक्ती दिन आमचे गांवचे पंचायतीच्या समोर झेंडावंदन आम्ही करतले. पण त्याच बरोबर थंयसर एक लाक्षणीक धरणे कार्यक्रम आम्ही थंयसर करतले. आणि हो धरणे कार्यक्रम आमच्या सगळ्या तोंडांक ज्या कोरोनामुळे आमकां एक मास्क दिल्ली आसा, ही काळी मास्कां सगळे वापरून हे धरणे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केल्लो आसा. सरकाराक जाग हाडपाक लागून 6 वर्सांक 272 फायली तेंचे एप्लिकेशनां क्लियर केली. म्हणजे सरासरी 45 एप्लिकेशनां ते एका वर्साक तेंची कंप्लीट जाली असो विशय तेजो जाता. एदी व्हडली यंत्रणा सरकाराकडे आसा आनी 45 जर वर्साक तुमी करता जाल्यार आनी कितली वर्सां लागतली हो प्रश्न सोडोवपाक. म्हणून आमची विनंती आसा सरकाराकडे की बेगिनान बेगीन तुम्ही हो प्रश्न सोडवचो, नाजाल्यार हे आंदोलन जे आसा आमकां मोठ्या प्रमाणात आणि परत वाडोवचें पडटलें आणि ती पाळी तुम्ही आमचेर हाडची न्हू. हो कायदो करतना आम्ही मयेकारांनी मागले आणि सरकारान दिले भलतेच. आम्ही मागले क्लास 2 क्लास 1 जाल्यार सरकारान दिलो क्लास 2 आणि क्लास 2 दिवनूय आज 14 ते आज 20 पर्यंत जवळ आज 6 वर्सां जाली. सनद दिवपाची प्रक्रिया जी आसा पळय ती एकदम सामकी मंदावलेली आसा. आम्ही सरकाराक विचारूंक करता की तुम्ही कायदो जो केल्लो हो कायदो कित्याक मयेकारांच्या तोंडाक पानां पुसपा खातीर केल्लो काय कितें? आम्ही इतलेच म्हणटा की मयेकारांक गृहीत धरूं नाकात, मयेकारांच्या सहनशीलतेचो अंत तुम्ही पळोवं नाकात. आम्ही आज पर्यंत खूप सोंसलेले आसा आणि ह्याच्या पुढे सोंसपाची ताक जी आसा ती मयेकारांकडे ना. महेश गोयकर for Goa 365 from Bicholi. The e-portal for the registration of cooperative societies was launched on Friday. The e-portal will ensure that new registrations are done within 10 days, provided all the documents are proper, the Cooperatives Minister Govind Gowde said. Gowde gave details of all the facilities that e-portal and the website will host. Listen to him. अत्यंत महत्वाचे इंटेंशन उद्देश जर आसत जाल्यार आमचें ऑफिस जें आसा, कार्यालय जें आसा तें पेपरलेस जावचें. त्याच प्रमाणे संपूर्ण जो कारभार जो आसा ते कारभार सगळो ई ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान जावचो, जेणे करून इंडिव्हिज्युअल सोसायटीज जे आसात आणि जे स्टेक होल्डर्स जे आसात त्यांचो वेळ जो आसा, मॅनपॉवर जी आसा आनी रिसोर्स जे आसात ते कमीत कमीत वापरप येवपा खातीर आजचो हो मुख्य आमचो फोकस आणि उद्देश जावन आसा. तर नवो संबंध जो डेटा जो आसा तो आज पासून आमच्या वेबसायटीचेर अपलोड जाल्लो आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान विविध जी सर्विसीस आमी दिवपाची आसा म्हणल्यार फायलिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 81, मागीर त्याच बरोबर सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 74, त्याचप्रमाणे प्रोसिडिंग्स ऑफ द ईच अँड एवरी एन्युअल जनरल मिटिंग्स आणि त्याचप्रमाणे जे लोकांची ज्यो ग्रिवियन्सीस जे आसा त्यो ग्रिवियन्सीस ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन खूब महत्वाचो हो पोर्टल जावन आसा. आमच्यो सोसायटीची प्रत्येक सोसायटीची माहिती ही सोसायटी तेजो फायनान्शियल म्हणू नाकात किंवा हावजिंग सोसायटी जी आसात तांचो कारभार कसो आसा हो संपूर्ण ह्या वेबसायटीचेर अवेलेबल आसतलो. जे शेअर होल्डर्स जे आसात किंवा जे डेपोजिटर्स आसात किंवा लोनी आसात
ह्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जे आसा तें संपूर्ण एका क्लिकाचेर आमकां ज्या कडेन आमी बसतात थंय आमकां मेळपाक शकता. जो रजिस्ट्रेशन करपा खातीर आमकां मॅक्झिमम जो मॅन्युअली आमकां 45 days जो लागतालो तो हो सगळो प्रोसिजर ताजो फॉर्म्स आमचो वेबसायटीचेर अवेलेबल आसात. ताका लागणारी जी फीज जी आसा ती तुमी फीज ऑनलायन रजिस्ट्रेशन फीज तुमी पेमेंट करपाक शकता आनी हो एकंदरीत जो प्रोसेस जो आसा तो मॅक्झिमम 10 दिसां भितर आमी तो कंप्लीट करपाक शकता. हांवें मॅक्झिमम 10 दीस कित्याक म्हणिल्लें आसा, घडये एखाद वेळ कंटिन्यूस 3 दीस आमची सुटी आसतात आनी घडये एखाद वेळ कारण फाल्यां सकाळीं कोणी आरोप करचो न्ही की तुवें सांगिल्लें मॅक्झिमम 10 दिसां भितर आमी ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी मेळपाक शकता. पूण मॅक्झिमम म्हाका दिसता मिनिमम आमकां 7 दिसां भितर आमचें एक एप्लिकेशन आमी फायनलायज करपाक शकता सब्जेक्ट टू द डॉक्युमेंटेशन प्रॉपर आसलें जाल्यार. ह्या प्रत्येक झोना भितर एक स्पेशल कोड आमी दितले, म्हणजे गोवा RCS/ सेंट्रल झोन किंवा नॉर्थ झोन किंवा आमचो साऊथ झोन अशे तरेचो तांकां मशीन जनरेटेड ID तांची आसतली. आनी ह्या संदर्भात सबंद गोंयान ज्यो फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन जे आसात किंवा ज्यो हावजींग सोसायटी जे आसात किंवा VK सोसायटी दूध सोसायटी जे आसात तांकां आपलो बिझनेस जो आसा तो सोयीस्कर आनी सोपस्कर जावपा खातीर आजचो मुख्य उद्देश ह्या आमी वेबसायटीचें रितसर लॉन्च जाल्ले आसात. E-services, filing of returns, submission of audit reports, proceedings of annual general body meetings, grievances, all details of societies available, list of all empaneled cash, registration within 10 days. Govind said that this website would help in transparency and timely services. ट्रान्सपरन्सीक लागूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आज आमी केल्ल्यो आसात. फाल्यां सकाळी खंयची आनी टायम बाउंड सर्वीस म्हळ्यार ऑडिट अमके दिसा भितर आमी पळय सप्टेंबर आमचो लास्ट मंथ आसता, ऑडिट त्या मंथान ते तर पावपाकूच जाय. फाल्यां सकाळीं आमकां कळटलें की ऑडिट ह्या संस्थेन केलें ना, कारण अश्यो कितल्योश्यो संस्था आसात जेणे 4 वर्सां 5 वर्सां ऑडिट करूं ना, पूण तांकां आमी फॉर्मल रिमायंडर धाडटात, मागीर आमकां तांकां रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करचे पडटात. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जावपाक जायना आनी ट्रान्सपरन्सी येवची म्हणून एक मोठें आमी पावल आज मारिल्लें आसात. कोणाकूच आनी खंयच्याच दबावा सकल न येतना आमी हो निर्णय घेतिल्लो आसा. Amar Chavriya for Goa 365. Expelled MGP leader Lou Mamledar has hit out at party president Deepak Dhavrikar on Friday. He alleged Deepak is planning to remove those members who have filed a no-confidence motion without issuing them any notice, which is against party's constitution. Also, they are being threatened with dire consequences. Lou has written to ECI seeking its intervention. Tremors were felt in MGP after reports of no confidence motion was filed against party's president Deepak Dhavrikar started floating. However, Deepak called the motion a rumor, claiming his position strong. Lou also says that he is technically General Secretary of MGP as he was thrown out without being given any notice or documentation. जेन्ना 27 लोकांनी नो कॉन्फिडन्स हे केलो, फायल केलो, कॉपी म्हाकाय धाडल्या, म्हाका ऑफिसरय धाडल्या आनी म्हाका घरा कडेनय धाडल्या. पयलो प्रश्न उरता म्हणटा तो तेणें आतां हें केलां कितें तें बोगस म्हणून सगळें. हांवें सगळे रोल हाडले, आमचे जे पळय हेचे रोल आसा इलेक्शनाचे ते सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे रोल हे हांगा म्हाजे कडेन आसा. तुमकां जाय जाल्यार हे सगळे आमचे मेंबरशीप रोल्स. आतां हांव प्लॅन करतलो, हे काडुया हितूनच्यान कोण कोण सायन मारल्या, कोण कोण आपल्याक घालचो ना, ते प्लॅन करतले कोणा कोणाक काडुया ते. पूण आर्टिकल 4 प्रमाणे प्रोविजन हें आसा आमच्या हितून की ताका पयली नोटीस दिवंक जाय. तुका कितें तुवें एंटी पार्टी किंवा फक्त 2 कारणां खातीर खंयच्याय मेंबराक काडपाक मेळटा. एक एंटी पार्टी एक्टिविटीज आनी दुसरें फ्रॉड. ह्या मेंबरांक फ्रॉड करपाक मेळना, एंटी पार्टी एक्टिविटीज करपाक मेळटा, पूण त्यो ताका तेजे कडल्यान एक्सप्लेनेशन पयलीं घेवंक जाय, शोकोज नोटीस दिवंक जाय ताका. दॅट इज द प्रोसिजर. असोच कोणाक तरी काडलो आनी हें केलो अशें जायना. हे बोगस म्हणटा तो आतां जे पळय हें केलां नो कॉन्फिडन्स हें केलां तें बोगस मेंबरांनी केलां. बोगस मेंबर सगळें बरोबर आसा तुजें म्हणुया आमी, म्हणुया चल तें बोगस. पूण तुजेर जे 6-7 चार्जीस केल्या तेजेर तूं कित्याक एकूय दीस उलयना. हे जे 27 लोकांनी जे नो कॉन्फिडन्स फायल केला
थोडे फोंडेचे आसा, प्रत्येक कडले आसा. तेज्या वळखीचे मनीस वचून, ढवळीकाराच्या वळखीचे मनीस वचून त्या हांकां इनडायरेक्ट धमकी घालता. धमकी म्हणजे तुमकां मारतलो तशी न्ही. पळय, ढवळीकार कसले ते तुमी वळखना. ढवळीकारान तनुजा मर्डर केस पचयल्या, ढवळीकारान तालिगांव सुसायड केस पचयल्या, ढवळीकारान लहू मामलेदाराचेर गाडी घातली ती पचयल्या. अशे सगळे विशय घेवन म्हणजे तांकां धमकी दिता की तुमी आनी ह्या भानगडीक हें करूं नाका आनी तूं एफिडेवीट फायल करात. कितें म्हणून एक तर आमी सायन मारूं ना किंवा आमचेर अंडर ड्युरियस ती सायन घेतल्या. Shyam Chari for Goa 365 from Panji. We will take a short break. Stay with us. And now for some weather news. Dry weather prevailed over North Goa and South Goa districts. There was no large change in minimum temperature over North Goa and South Goa. It was above normal over North Goa and normal over South Goa districts of the state. The lowest minimum temperature of 22.8 degrees Celsius was recorded at Murmugaon. Weather is very likely to be dry for the next 5 days starting from 18 December. A mainly clear sky becoming partly cloudy sky towards evening is predicted. There is possibility of haze fog in the morning. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively for the next 24 hours. In the next 48 hours, it is mainly a clear sky during the day that could become partly cloudy sky towards evening. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. In the next 48 hours, sky mainly clear will become partly cloudy sky towards evening. Maximum minimum temperature likely to be around 34 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Weather likely to be dry for the next 5 days starting 18 December. Lowest minimum temperature of 22.8 degrees Celsius recorded at Murmugaon. Goa 365 Bureau. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.